I was watching your conversation with Vargas Llosa, and you said something like, we deserve to have a land because we have been persecuted. And how do you answer to people who say the Jews came, they took over our land, and like the Palestinians who say that? How can you explain that? I am from the Jewish press in Mexico. En el diálogo con Vargas Llosa habló de la importancia de tener un Estado para el pueblo judío por la persecución de los judíos antes de la creación del Estado. ¿Cómo usted explica a los que vienen, a los palestinos que vienen y dicen que han robado nuestra tierra? The land of Israel is the historic homeland of the Jews. There we were created as a people, as a culture, as a religion, and also as a language. La tierra de Israel es el hogar histórico de los judíos. Ahí fuimos creados como pueblo, como cultura, como religión y también como idioma. In the first century after Christ, we have been expelled from our homeland, and we were spread almost all over the world. In every country you could have found an offspring of this exile. En el primer centenario después de Jesús fuimos expulsados de nuestra patria y hemos llegado a casi todos los países en el mundo. Casi en cada país se puede encontrar un fragmento de ese pueblo. Yet, in spite of this situation, this very abnormal situation, all those little enclaves of Jews in different countries continue to dream about the land of Israel, continue to write and to pray and to wish for this country in the Middle East. A pesar de esa situación normal, todos esos fragmentos del pueblo seguían en cada país a soñar, a escribir, a desear a ese estado que está en el Medio Oriente. And for them, the land of Israel, and the hope and the wish that one day they will be able to go back to their homeland was really a cornerstone of their identity. Y para ellos, la tierra de Israel y aspirar a volver a su patria fue la parte básica de su identidad, de la identidad de los judíos. Then, towards the end of the 19th century, the Zionist movement started, and the main goal of it was to bring back the Jews from all those diasporas, all those places of exile, to bring them back to Israel and to recreate the national homeland of the Jews there. En la parte final del siglo XIX empezó el movimiento sionista a actuar con un objetivo de traer todos los judíos de las diásporas a Israel y de crear el Estado judío en esa tierra. So for almost 1800 years, Jews have been persecuted and exiled and humiliated and genocide in other countries. And the purpose of creating the State of Israel was that there will be a place where the Jewish people will be able to reform, recreate its national homeland and be safe after the world has failed
in protecting the Jews. Casi 1800 años después casi en 1800 años los judíos han sido perseguidos, expulsados, humillados y asesinados en otros países. El objetivo de la creación del Estado fue que ese lugar en ese lugar se construya un Estado que los judíos sean seguros después de tantos años que el mundo fracasó en proteger el pueblo judío. The idea of creating a homeland again for the Jews, I find it's not only essential but a noble idea. The tragedy was that during those 18 years of absence, another people started to live its life there, and this is the Arabs and the Palestinians. And the Zionist movement ignored this fact. It was unable even to cope with it, or just because it did not really know about the new situation in this country. La idea de recrear el hogar nacional del pueblo judío no es solamente necesario, es una idea espiritual, pero al mismo tiempo otros pueblos empezaron a crear su vida en esa tierra. Los árabes y los palestinos, y el movimiento judío ignoró esa realidad, o por ignorarlo o por no saber que existe esa situación. The situation now is that there are two peoples in the biblical land of Israel, between the Jordan River and the Mediterranean. And of course, no one suggests that one of them will not be there. And we try to find a political solution that will allow both peoples, the Israeli and the Palestinians, to have their homeland in this very, very small piece of land, and to start to have life, not to be immersed for so many years, for more than a century, in a war, in violence, in killing each other, in hating each other. This is the whole purpose of it, to allow both peoples to start to live normal life. La situación actual es que hay dos pueblos en el territorio que es la tierra de Israel, la bíblica tierra de Israel. Nadie dice que uno de esos pueblos no debe vivir en ese lugar. Lo que estamos buscando es una solución política para vivir en dos países juntos, crear una vida normal, no seguir viviendo en ese conflicto, en esa guerra. Eso es la esencia del objetivo, es crear para ambos lados una vida normal. I'm not looking for absolute justice for this problem. Only fanatic people ask for absolute justice. The meaning of absolute justice is maybe that either the Palestinians will not be there or the Israelis will not be there. Of course, no rational person can suggest such a solution. I am looking for a partial, human-sized justice that will be painful for both sides, but will allow us, after some years, as I said, to start to live the life we deserve to live. Because until now, we are living, we the Palestinians, in parallel to the life that we deserve. It's not the life that we could have. We see our real life from afar. Because life... No estoy buscando una justicia total. Solamente los fanáticos, los extremistas, son los que buscan una solución que es la justicia total.
Nosotros estamos buscando una solución de justicia total. Significa que o un lado o el otro lado no sigue viviendo en esa zona. Ninguna persona normal puede pensar en ese sentido. Yo estoy buscando una justicia en el tamaño humano. Una justicia que va a ser dolorosa para ambos partes, pero nos va a dejar vivir la vida que merecemos. Nosotros hasta hoy, tanto los palestinos como los israelíes, vivimos en una vida paralela. Podemos ver la vida que nos merecemos, pero no tocarla. Another question. I have another question. Who or what you have been fighting for peace for quite a long time? Who or what are the obstacles to peace in Israel? Usted está luchando para la paz por mucho tiempo. ¿Quién no? ¿Qué son los obstáculos para la paz? First and foremost, it is fear. Israel is a traumatized society. We are traumatized because of our history, and we are traumatized because of the numerous wars we were part of. El obstáculo principal es el miedo. Israel es una sociedad traumatizada. Somos traumatizados por nuestra historia, somos traumatizados por tantas guerras que hemos vivido. If you look at the figures of Israel vis-à-vis the whole Middle East, you see we are talking about 6 million Jews who are living among something like 300 or 400 million Muslims, who most of them do not want us to be there, and they say quite openly, without any shame. Si vemos las cifras del Medio Oriente, de Israel frente al Medio Oriente, vemos que hay 6 millones de judíos frente a 300 o 400 millones de musulmanes, que la mayoría de ellos no quieren que estaremos ahí, y lo dicen en forma abierta y sin ningún miedo, ninguna vergüenza. When you see what happens now in Arab countries around us, when you see the way the Syrian regime is treating his own people, you can guess what they would do to us if they had a chance. I know it sounds very brutal, but this is our reality. These are our facts of life. Si miramos lo que pasa en los países alrededor de Israel, si miramos lo que hace el régimen sirio y cómo se trata a su propio pueblo, podemos imaginar lo que harán a nosotros si tienen la oportunidad. Suena un poco duro, pero es así. This is why I say that Israel must be able to protect itself and to have a very strong defense power, because the Middle East is a very violent and unpredictable environment. But army alone is not enough. Army is only one component in our way to have a real future there. And the other component is to have peace with our neighbor. It's a combination of both. Be very strong and fight strongly for peace. Por eso digo que Israel está obligado a defender a sí misma y tener un poder de defensa muy fuerte. El Oriente Próximo es una zona violenta y el ejército, pero del otro lado el ejército no es suficiente. Es solamente parte de la manera de defendernos. La otra parte es la paz. Tenemos que tener el poder de autodefensa y luchar muy fuerte para conseguir la paz. Only if there is peace,
societies, both in Israel and in Palestine, Jordan later, and hopefully other Arab countries, will be remodified. You know, right now, the countries there invest so much of their budget in war, in preparation for war. Right now, there are no agents for dialogue, for trust between peoples there in the Middle East. Only when we have peace, only then we shall have all kind of human contacts, of trade contacts, of academic, sport contacts. But we have to create it. It will not happen alone, because people are, as I said, they are so paralyzed with fear, with suspicion. You have to learn a new language, a totally new dictionary, if you want to achieve something new in this region. Si tengamos la paz, las sociedades, primero la israelí y la palestina y después la jordana y otros países, van a cambiar. Hoy día los países inviertan mucho en la guerra y en las preparaciones a la guerra. No hay agentes de diálogo, no hay agentes de contactos entre las sociedades, contactos económicos, contactos humanos, hasta contactos de deporte. Tenemos que crearlo. Nosotros estamos paralizados del miedo y tenemos que invertir o enseñar y aprender un nuevo idioma para llegar a tener una nueva realidad. Si el problema es el miedo, ¿cómo la literatura, su literatura, establece puentes para que se entiendan ambas culturas? In such situation that is so frozen, so entrenched, without any liberty, inner liberty, where the two peoples, Israelis and Palestinians, feel that they are trapped without any room to maneuver. Art is such a way to manifest flexibility and inventiveness and ability to move, not to be stuck in one definition. Do you recognize that? Creo que en las situaciones de congelamiento que existen, sin libertades de movimiento, las sociedades están atrapadas, no pueden mover, y el arte crea posibilidades de movida, no están estancados en el mismo lugar sin poder de movida. ¿Sí? And writing, you're next, okay, but just let me conclude. Writing, for me, the main even pleasure of writing is trying to see reality from the eyes of the other. Usually in our life, even when we are very good people and sociable people, we are quite entrenched in one point of view. And we do not always find the energy to make this shift within us and to look at our, even you know, I'm talking about a married couple. Okay, not here in Guadalajara where you are perfect people, but in Jerusalem. Okay? Even a married couple not always can, the husband or the wife cannot always adjust to the point of view of the other, of the partner. Now, when Para mí, escribir, o el placer de escribir, es el poder de ver la realidad desde los ojos del otro. Estamos muchas veces fijados en un solo punto de vista y no tenemos la energía de mover de nuestro lugar y verlo desde otro punto de vista. Hasta en las parejas casadas, los matrimonios, el marido o la mujer no tiene ese poder de salir de su punto de vista y ver la realidad desde el punto de vista del otro. Sí. No aquí en Guadalajara, que está todo perfecto, que Jerusalén es así. But
when I write a story, and when I write it from the point of view not only of an other, but from the point of view of my enemy, and unfortunately the Palestinians and Israelis are enemies now, I think that suddenly I get the privilege of looking at myself with different eyes. I see things that I, as an Israeli, prefer not to know about myself. It is always the enemy who sees in yourself things that you prefer not to know. Cuando escribo desde el punto de vista del otro, de mi enemigo, y lamentablemente los palestinos y los israelíes hoy día son enemigos, veo a mí mismo desde el punto de vista del otro y veo cosas que a veces prefiero no ver en mí mismo y cosas que prefiero no saber de mí a través de la mirada de mi enemigo.